E o programa Agenda Viva de hoje será apresentado aqui da 25ª BTL, Feira Internacional de Turismo de Lisboa. Eu convido vocês aí de casa para conhecer comigo alguns países aqui representados. E agora eu vou conversar com Carlos Fernando Zupo, que é assessor da presidência da Precesp. Zupo, o que é a Precesp? A Precesp é uma associação sem fins lucrativos que congrega as 67 instâncias do Estado de São Paulo. Ela é sempre presidida por um dos prefeitos das instâncias, que são eleitos anualmente em eleições diretas pelos outros prefeitos, né? É isso, a Precesp é isso. E essa iniciativa é a primeira vez? É costume de sair de São Paulo e mostrar a Precesp? Não, não temos esse costume, não. É a primeira vez que nós estamos atravessando aí o Atlântico, primeira vez que nós estamos vindo aqui para a Europa para divulgar as instâncias paulistas. Fizemos uma experiência na Argentina, bem sucedida, e o que nos animou a vir para cá, com um stand próprio. Das 67, 8 instâncias aderiram, vieram conosco, estão aí com os seus representantes. Hoje é o primeiro dia da BTL, Zupo. E qual a expectativa de negócios para a Precesp aqui em Lisboa? A expectativa é muito grande, Andréia. Embora a gente esteja aí apreensivo, na expectativa realmente que seja uma feira promissora. Nós temos um acerto com a TAP, que nos facilitou a vinda, com descontos nas passagens, desconto nos hotéis daqui de Lisboa também. Nós estamos fazendo um contato com os agentes de viagem aqui, mostrando o que é São Paulo, porque, na verdade, São Paulo é tida como a capital do trabalho no Brasil, né? Hoje o turista que vai para o Brasil, ele vai trabalhar em São Paulo e vai passear no Rio de Janeiro, no Nordeste. E nós estamos mostrando para ele que em São Paulo dá para fazer as duas coisas. Ele pode trabalhar em São Paulo e depois conhecer uma das nossas maravilhosas cidades do interior e do litoral paulista. É tudo tão perto da capital paulista, não é isso? Perto, com ótimas estradas. Nós não temos uma grande rede de aeroportos, mas nós temos os melhores aeroportos do país. O aeroporto em Campinas, que é uma cidade central do estado de São Paulo, o aeroporto de Congonhas, que fica em São Paulo, Cumbica, um pouco mais distante, agora São José dos Campos também, Bauru, daqui a pouco, também em funcionamento. Então, esses nomes dessas cidades que eu estou falando são cidades chaves bem distribuídas no estado de São Paulo, que propiciam o acesso por via aérea também. Mas as rodovias mesmo já colaboram para isso? Que são as melhores rodovias do estado de São Paulo. A maioria delas privatizada, com pedágio sim, mas em excelentes condições de uso, estradas muito seguras, né? Aliás, uma das tônicas que nós batemos no turismo interno é viagem de carro, né? Leve a sua família, conheça as cidades. Porque é mais fácil, né? Mais fácil, mais cômodo. É ponto a ponto, você sai da sua casa e para na frente do hotel. E é importante também destacar que não precisamos de ir até o Nordeste brasileiro para poder ter praia e sol. São Paulo também oferece. O Nordeste é lindo. Nós não podemos de forma alguma querer diminuir a beleza do litoral brasileiro. Mas São Paulo tem também. E nós temos que oferecer aquilo que nós temos ali pertinho da cidade de São Paulo. É fácil, você vai a São Paulo, conhece a maior cidade da América Latina, uma cidade bonita, uma cidade muito bem arrumada, e aí você dá uma esticadinha para o interior ou para o litoral para conhecer um pouco mais do nosso estado, né? São preços módicos, é um turismo barato, que pode ser feito pela classe C, D. Né? Hoje não é mais só a classe A que faz turismo, nós temos o turismo da terceira idade, que é um turismo magnífico, né? Bonito. Nós estamos vendo a terceira idade
crescendo com qualidade de vida, viajando, passeando, aproveitando a vida. Né? Zupo, tem alguma feira em vista para os próximos meses? Então, nós precisamos primeiro medir como será essa aqui de Lisboa. Vamos ver se realmente ela atenderá a expectativa que nós estamos depositando nela. Eu acredito que sim, eu acho que nós vamos ser bem-sucedidos. E assim sendo, nós vamos aí acompanhar a TAP. Aonde a TAP for, nós iremos também. E agora vou conversar com o senhor Ashish. Ele é delegado de turismo de Marrocos. Senhor Ashish, qual a importância de Marrocos participar da 25ª edição da BTL em Lisboa? Ok, muito obrigado à Agenda Viva para falar sobre a importância de nossa presença na BTL. Vou falar em francês para fazer, para fazer o message transparência, ok? Alors, l'importance vraiment de notre participation à ce salon, ce grand salon BTL, elle n'est pas au goût du jour parce que ça fait 25 ans que nous participons à cette fameuse bourse du tourisme de Lisbonne. Tellement l'importance de paraître dans une configuration où nous pouvons mettre en avant nos richesses touristiques marocaines au sein du marché portugais. Donc la première des choses, c'est de participer au premier salon touristique portugais. Et cela fait depuis 25 ans que nous faisons cela. Cette année, c'est une année qui n'est pas particulière par le fait que nous sommes bien implantés ici et que les Portugais ont une propension à faire du Maroc quasiment leur première destination outre-mer. D'accord? Et de cette manière, les Portugais aiment bien voyager au Maroc, à telle enseigne que la croissance depuis 6 ans, la croissance de la clientèle, nous avons fait 16% de croissance en termes d'arrivée aux postes frontières. Senhor Ashish, fala pouco sobre os principais atrativos de Marrocos. Bien entendu, nous avons un label international qui est Marrakech. Donc c'est connu au niveau international et les Portugais aiment bien aller à Marrakech. Nous avons aussi ce qu'on appelle le circuit des villes impériales qui comprend les villes de Fès, les villes de Fès, de Rabat, de Marrakech, de Meknès, qui représentent tout un patrimoine, une richesse identitaire marocaine très particulière et unique au monde. D'ailleurs, Fès est un patrimoine universel de l'humanité. Rabat aussi, c'est un patrimoine universel de l'humanité. Marrakech, c'est également un patrimoine humanitaire mondial qui appartient maintenant à tout le monde, internationalement. C'est pour ça que le circuit des villes impériales est très implanté ici et programmé par les tour opérateurs portugais. Nous avons également une autre destination qui a émergé ces 3 dernières années, c'est la station balnéaire de Saïdia, qui est au nord-est du Maroc. Cette station, elle figure dans notre programme, dans notre stratégie Vision 2010 et Vision 2020. C'est une stratégie de faire du Maroc une grande richesse, une grande attraction balnéaire. Et la première station à avoir vu le jour de cette manière, c'est la station Saïdia. C'est 500 hectares au bord de mer qui respectent avec grande accentuation l'environnement. Nous n'allons pas faire du béton, nous allons faire une station balnéaire en respectant l'environnement de la même façon que ce qui se passe à la station balnéaire d'El Jadida Mazagaon, Essaouira Mogador ou Agadir Tarazout. C'est dans le cadre du plan Azur. Alors Saïdia a connu une croissance fulgurante grâce à la programmation de plusieurs théoraux portugais que sont le Abreu, Sol Tropico, Viajar et
cette croissance est vraiment spectaculaire. D'ailleurs, nous sommes devant une télévision. Nous sommes passés de 0 client portugais à 10 000 clients. 10 000 clients en 3 ans. Ce qui constitue le 1/7 des départs des Portugais vers le Maroc. Le 1/7. Donc c'est très important. Maintenant, nous sommes en train de rénover aussi notre programmation en incluant les cités portugaises. Les cités portugaises, ce sont El Jadida, Essaouira et Safi. C'est en descendant de Casablanca vers Marrakech, sur le littoral. Et ces cités portugaises, ils ont une richesse encore préserver une richesse patrimoniale de la présence portugaise, non seulement en citadelle, en forteresse, mais même en matière de construction. Et de ce fait, nous avons organisé avec le top management des grands théos, du top 10 des théos portugais, un fam trip, un voyage de familiarisation, pour qu'il programme les cités portugaises et qu'il fasse figurer un circuit de Casablanca à Marrakech, de Marrakech à Casablanca, en incluant Mazagan El Jadida, Safi et Essaouira Mogador. Et donc ça, on a gardé les noms portugais de ces anciennes villes qui étaient portugaises auparavant. E quais as perspectivas de promoção e programação de Marrocos para o mercado brasileiro? Au mercado brasileiro, j'étais hier dans une présentation de M. Paulo Machado, le directeur de Turismo de Portugal, qui a fait une conférence mais d'un intérêt appuyé sur le marché brésilien. Quand je suis arrivé ici, il y a 1 an et 3 mois, j'ai déjà fait l'étude de ce marché et j'en ai fait mon cheval de bataille. Et je considère que le Portugal, c'est une porte d'entrée. Le Portugal, c'est une porte d'entrée pour aller vers les Brésiliens et convaincre le client brésilien de venir au Maroc. Pourquoi? Parce que j'ai constaté que l'intérêt du client brésilien vers le Maroc a fait un bond en avant de 300%. C'est très petit en termes absolus. C'est-à-dire que la croissance brésilienne, en 3 ans, elle est passée de 7 000 à 12 000 clients brésiliens qui sont venus au Maroc. Mais pour moi, c'est très important parce qu'il y a un grand tour opérateur ici au Portugal, c'est Abreu, qui a commencé à programmer depuis 3 ans le Maroc à partir du Brésil. Il a fait une croissance d'à peu près 300%. Il est passé de 300 clients à 3 000 clients en 3 ans. Donc ça démontre que la clientèle brésilienne a un intérêt pour le Maroc. Alors ma stratégie, en tant que délégué de l'Office national marocain du tourisme, c'est d'aller à la conquête du client brésilien pour le faire venir au Maroc, tellement que j'ai constaté un intérêt de ce client. Le premier pas qui sera fait dans notre stratégie de conquête du marché brésilien, c'est que nous allons être présents sur le premier salon mondial, le World Travel Market Latin America, qui va se tenir du 23 au 25 avril prochain, avec un stand pareil de 100 mètres carrés, où il y aura plus de 15 professionnels marocains qui vont être présents là-bas pour faire du business, negocios, et pour convaincre le Brésilien de venir au Maroc. Parce que vraiment, nous considérons, de par l'identité commune entre le peuple portugais, le peuple marocain, et le peuple portugais et le peuple brésilien, nous avons quelque chose, une identité commune qui peut susciter un intérêt de la part du Brésilien pour venir au Maroc. Et c'est notre stratégie. Premier pas, c'est aller vers les Brésiliens dans la WTM LA, convaincre les tours opérateurs brésiliens, les hôteliers, les professionnels brésiliens de programmer le Maroc. Et après, on va voir ce qu'on va récolter comme résultat, que j'espère positif. Serachiche, agora peço ao senhor a convidar o nosso telespectador do programa Agenda Viva a conhecer Marrocos. Je viens de le faire. Alors, Agenda Viva, je remercie vraiment de m'avoir donné la parole pour que je puisse faire passer le message aux téléspectateurs de Agenda Viva.
Vraiment, je constate que vous-même, vous êtes venu vers moi, ça veut dire qu'il y a un intérêt pour le Maroc. Alors, chers téléspectateurs, je vous prie de bien vouloir consulter notre site www.visitmorocco.com et voir quelles sont les richesses du Maroc. Chers téléspectateurs de Agenda Viva, je dirais Viva Agenda Viva et merci. Agradeço a entrevista e bons negócios aqui na feira. Merci a vous. Merci, agradeço aos telespectadores brasileiros de Agenda Viva. Muito obrigado. Em breve, Agenda Viva, diretamente de Marrocos. E agora estamos aqui no stand Taiwan. Vamos ver o que eles trouxeram aqui pra gente na feira, na BTL. Kira, conta, o que é isso aqui? Esta é bebida típica de Taiwan, chama-se chá de pérola. E é feito do quê? É chá de leite com bolinha feito de farinha de tapioca. É muito popular em todo o mundo, então é típico em Taiwan, mas pode comprar em LA, Nova York, em Londres, em Paris, em todo o mundo. Alemanha também, sim, já é muito bom negócios, mas agora que pena em Portugal ainda não há este tipo de loja, portanto é bom oportunidade para os portugueses. Podem importar as coisas para abrir as lojas para os portugueses. Porque, por exemplo, normalmente um copo de chá de pérola custa 80 cêntimos euros, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, um copo de chá de pérola custa mais ou menos 3 US dólares. E também eu já bebi uma vez na loja, na salão de chá em França, também um copo de chá de pérola com 500 cc custou 7 euros. Então, quer tomar chá de pérola de graça? Aqui na BTL. I'm a scat man. Why should we be pleasing any politician reason who would try to cheat diseases if they could? The state of the condition insults my intuition and it only makes me crazy and hard like wood. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, brother, so can you. I'm the scat man. E o nosso programa vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua audiência e não se esqueça, semana que vem temos um encontro marcado com muito mais novidades para você.